ماں بہنہ دے کے مدبانہ گزارش کرانگا میریو ماں بہنوں سنو اگر تواڈی موجودگی تواڈا خامد پریشان ہے یا تانوں نا بدل لینا چاہیے یا تانوں قبرستان مان لینا چاہیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہہ رہا سورہ روم جے کرے جا کے پڑھ لینا واضح لکھیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہم نے زوجہ کو بیویوں کو اس لیے بنایا تاکہ مرد ان کے ذریعے سکون حاصل کر سکے ایتھے کہیں دیئے میں نے سکون ہی ادو ملدا جب تو کروں باہر ٹر جانا ہے جنی دیر تک تو کرے میں نے تے سکون دا سا ہی نہیں ہوتا ہائے 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 اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بیویاں اس واسطے نے تاکہ انہاں دے ذریعے تسی قرار حاصل کر سکو تسی انہاں دے ذریعے سکون حاصل کر سکو اور سنو فیصلہ بادیو کائنات دا سب تو اعلیٰ جوڑا نہ توانوں وکھاواں کائنات دے سب تو اعلیٰ میاں بیوی نہ توانوں وکھاواں ایڈا سونا جوڑا توانوں وکھان لگا انج دا خامد کائنات وچ کوئی نہیں انج دی بیوی کائنات وچ کوئی نہیں خامد دا نام ہے محمد الرسول اللہ بیوی دا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک کائنات دا بہترین جوڑا ہے اے دے تو چنگا جوڑا کائنات وچ موجود ہے کوئی نہیں اے انگریزاں نو آئیڈیل بنان والے ہو اور فلمہ دیاں لو سٹوریاں دے وچوں اپنے گھران دے ماحول بنان والے ہو چھوڑو اگر اپنی زندگی دے رہنما اصول تلاش کرنے نے تے کائنات دے بہترین جوڑے تو تلاش کرنا اب ویکھنا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار مکہ مکرمہ غار حرا مکے دی گل آئی اللہ سارے انو مکہ وخا دے وے اللہ اللہ کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنو سارا جگ ویکھدا اے کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنو سارا جگ ویکھدا اے او دے بنا ساڈا ہوندا نہیں گزارا تے جنو سارا جگ ویکھدا اے وہ دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانو بھی بخا دے دوبارہ تے جنو سارا جگ ویکھدا اے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا نبی پاک مکہ مکرمہ دی غار حرا دے وچ موجود نے آسمان تو جبریل آئے میرے پیغمبر دے کول اصلی شکل اندر اصلی صورت اندر اپنی اصلی وجود اندر نبی پاک نے پہلی دفعہ جو ویکھیا جبریل امین نو اللہ دے محبوب پیغمبر تھوڑا جا گھبرا گئے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی گھبراہٹ تاری ہو گئی میرے پیغمبر اس حالت اندر گھر پہنچ گئے تے گھر دا دروازہ داخل ہوندیاں فرمایا زملونی دسرونی زملونی دسرونی خدیجہ کمبل بچھا دیو نا بستر لگا دیو تے مینوں کمبل اڑا دیو زملونی اس چادر نو کہندے نے جڑی اوپر لئی جائے دسرونی اس چادر نو کہندے جڑا بستر بنایا جائے محبوب علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ بستر بنا دیو تے مینوں کمبل اڑا دیو میں آرام کرنا چاہنا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو فلماں تو لو سٹوریاں نہ لبیا کر
फिल्मां तो जिंदगी दे उसूल ना लभया कर, इन्हां गोरियां कोलों जिंदगी दे उसूल ना लभया कर। इधर देख जिंदगी गुजारन दे उसूल तैनूं इत्थे लभणगे ना। बिस्तरा लगा दिता गया है, मेरे पैगंबर ने आराम कीता ते मेरियां मावां भैणां नूं एक सबक मिलदा पिया है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम घबराहट दी हालत अंदर आए ते मां खदीजा ने जल्दी जल्दी बिस्तर बिछा दिता। ये नहीं पूछा सोनिया तुहानूं होया कि ये मसला की बनया, ना ना ना, ये टेंशन वधाण वाली गल हुंदी है। जिन्ना आखिया गया उन्ना कर दिओ, बाकी गल्लां बाद अंदर। मेरे पैगंबर सलातो वसलाम ने आराम कीता। थोड़ी देर नबी पाक रेस्ट कीती। मां खदीजा अगे बढ़िया, अगे बढ़ कर अर्ज कर दिया ने मेरे महबूब मुहम्मद, मेरे महबूब मुहम्मद। लोकां लव दा नाम बदनाम कर छड़िया है, लोकां इश्क दा नाम बदनाम कर दिता है, लोकां प्यार दा नाम बदनाम कर दिता है, लोकां मुहब्बत दा नाम बदनाम कर दिता है। अजकल दे बेहया लड़के ते लड़कियां घरों नस के ते बाजारां दे विच जनाब लुक करके अस्करीमा खान नूं लव समझते ने। अज ते लोग समझते ने लड़की घरों भज जाए रात दियां तरीकियां दे अंदर ओनू लव ते इश्क किया जाता है। अज दे नौजवान लड़के ते लड़कियां घरों नस के मां बाप दे सिर विच खे पा के अदालतां ते जाके निकाह करन नूं इश्क समझण लग पए ने। लोकां नाम बदनाम कर दिता है मुहब्बत दा। ओ कायनात ते लोगों, कायनात का बेहतरीन लव वो है जो मियां बीवी आपस में करते हैं। कायनात का बेहतरीन प्यार वो है जो मियां और बीवी के दरमियान होता है। थे लोका लव दा नाम बदनाम कर दिता है। इधर देखो, इधर देखो मेरे महबूब मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात दा बेहतरीन जोड़ा मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने गल ते दसो गल की है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने खदीजा मैनू अपनी जान दा भी खतरा महसूस होने लग पिया है। इंज लगदा है मेरी जान नू मैनू को मसला बन जाना है। यानी अल्लाह दे महबूब पैगंबर इतने घबराए होए ने ना। ते मां खदीजा ने गो की आखिया वाह मां खदीजा तेरी इसमत तो सदके जावा, तू कायनात दियां औरतां नू ढंग दस दिते जिंदगी गुजारन दे। फैसलाबाद दे विच रहन वालिया इन्हां यूनिवर्सिटियां दे विच अपनियां बेटियां नू तू पढ़ाना है। मैं तेनू रोकदा नहीं, तू बिल्कुल पढ़ाया कर। इन्हां यूनिवर्सिटियां दे विच सब्जैक्ट मिलेगा कंप्यूटर चलाना ते किवें चलाना। तेरी बेटी जरूर पढ़ सकेगी। और जनाब जनाब चन्न ते जाना ते किवें जाना है, तेरी बेटी जरूर पढ़ सकेगी। कोई दुनिया ते तजर्बा करना एक्सपेरिमेंट करना ते किवें करना है। लेकिन यार कोई इंज दी किताब भी पढ़ा ना अपनी बेटी नू जिहदे विच लिखिया होवे खामद दा दिल किवें जितना है, जिहदे विच लिखिया होवे अपने खामद दी फरमा बरदारी किवें करनी है। वो किताब भी कोई है जिहदा नाम कुरान पाक है, वो किताब दी कोई है जिहदा नाम सहीहुल बुखारी है। मेरे पैगंबर सलातो सलाम दी घबराहट वेख के मां खदीजा की फरमांदियां ने इन्नका ला तसिलुर रहमा, इन्नका है दिल जितन लगियां ने, है दिल जितन लगियां ने। इन्नका ला तसिलुर रहमा, इन्नका ला तरीफा हो रही, तरीफा हो रही। और मेरे नबी ने फरमाया है कोई बंदा तुहाडे मुंह ते तुहाडी तारीफ कर देवे ओनू कहो तेरे मुंह च मिट्टी पै जाए, मेरिया तारीफा मेरे मुंह ते क्यों करना है। लेकिन जदों कोई औरत अपने खामद दे मुंह ते ओदी तारीफ कर दे भी अरशां दा रब ओदे ते राजी हो जाता है। अल्लाह को पर इत्थे करे कौन? इत्थे ते स्पैशल क्लास दिती जाती है। ना नहीं ना, खामद दी तारीफ ना ओदे मुंह ते करी नहीं ते चौड़ा हो जाएगा। अल्लाह 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 में कोई इधर तारीफा हो रही ने बिच लिखिया बुखारी देखो पढ़े तो सही। देख किसी औरत नू फुर्सत मिले व्हाट्सएप तो ते फेसबुक तो ते टिकटॉक तो आ लिखिया दे बुखारी च इन्नका ला तसिलुर रहमा,
إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نانا محبوب گھبراؤ نا، نانا میری جان محمد گھبراؤ نا، نانا میرے جگر محمد گھبراؤ نا، پریشان نہ ہو میرے محبوب. إنك لتصل الرحم، تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، تسی مجبوران دا سہارا بن والے ہو، تسی غریبان دی امداد کرن والے ہو، تسی نیکی دے کمان دے وچ مددگار ثابت ہون والے ہو. کمان دے تسی ہو، کھان دے غریب نے، کمان دے تسی ہو، کھان دے یتیم بچے نے، کمان دے تسی ہو، کھان دے بوڑھے لوگ نے. وَتُقْرِي الضَّيْفَ، سونیا تسی تے مہمان نوازی کرن والے ہو. میں تواڈی بیوی گواہی پئی دینیاں، میں تواڈی بیوی گواہی پئی دینیاں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میری جان محمد، میرے محبوب محمد، میں اللہ دی قسم چک کے کہنیاں رب تواڈے جیاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کریا کردا. نبی پاک فرماندے نے اللہ ختیجہ دا بھلا کر دے وے. ختیجہ دی زبان چو گل نکلی، مینوں سکون آ گیا. لتسکنوا الیہا، لے اوہی ہے تو ہوئی ہے، لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا. میرے نبی کلیاں بیٹھیاں فرمایا کر دے سن ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ ختیجہ ہی سی. ایک دن ساریاں آکھیا سونے اسی بھی تے تواڈیاں بیویاں واں ختیجہ ختیجہ کر دے رہندے ہو. فرمایا نا نا ختیجہ ختیجہ ہی سی. میں شارجہ کر دیاں نے محبوبہ گل بھی تے سناؤ نا. فرمایا جدو سارے مکے دے لوگ مینوں گالیاں کر دے سن تے ختیجہ ہاتھ چک کے دعا کریا کر دی سی. ختیجہ ختیجہ ہی سی. جدو لوگ اپنا مال میرے کولوں لکا لیندے سن، ختیجہ اپنا تجارت دا سارا مال میرے قدماں چ ٹھیر کر دیا کر دی سی. ختیجہ ختیجہ ہی سی. عائشہ میں کرو نکلنا، کسے نے مینوں مارنا، کسے نے پتھر مارنے، کسے نے کچھ مارنا تے زخم لگ جانے میرے بدن تے جدو میں شام نو گھرے ورنا نالے ختیجہ نے دلاسے دینے تے نالے میرے زخماں دی اپنے لب رکھ کے محبت دیاں پٹیاں کر دیا کر دی سی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وہ میری مائے بہنے ہاتھ بن کے گزارش کرنا ماں، جے تو گھر ویچے تے تیرا خامد کلا بہ کے روندا پیا ہے، سمجھ لے تو اپنی بیوی ہون دا قدا نہیں کیتا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ اگے گل وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ وَجَعَلَ انہاں دوواں دے درمیان اسی مودت رکھیے تے رحمت رکھیے. مودت دا معنی محبت ہے، رحمت دا معنی درگزر کرنا ہے. مودت دا معنی جوانی دے نالے، رحمت دا تعلق بڑھاپے دے نالے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ دسنا چاہتے نے جدو میاں بیوی جوان کون مودہ ادو محبت نال زندگی گزار لیا کرو تے جدو بڈھے ہو جاؤ ورحمہ پھر ایک دوسرے تے رحم کر کے ایک دوسرے تو درگزر کر کے زندگی گزار لیا کرو نا. جے کہہ لو چنگی بیوی کون ہوندی ہے؟ جڑی جوانی دی اندر اپنے خامد دی دوست بن جاندی ہے تے بڑھاپے دے اندر اپنے خامد دی نرس بن جاندی ہے.